Good morning, children of God, mga anak sa Ginoo. Kumusta mo? Kumusta inyong weekdays? Kay karon, it's weekend already. It's Saturday, ha? So, dili gyapon ta musugot nga wala tay makutlo gikan sa Holy Bible. And we will begin our days with the Bible verses. Kay para ang atong adlaw until later, ang mahuman ng adlaw puno sa wisdom nga gihatag sa Ginoo. Pinaagi sa Bible verses nga atong makuklab karon. So, ang atong Bible verse is randomly pick gyapon. Kung takabalo unsa message sa Ginoo sa ato through picking up a Bible verse. Random rin siya. I'm using my own hands to open my Bible. Dili ka ng random pick nga kanang ang social media or ang internet mismo ang magpili. I'll make like that puhon kay para mabalaan nato kung unsa gyud ang verse na kanang kuan bitaw ato bitong i-tackle nga randomly pick kay mas nice gid pud noon to katong dagan gid bitaw siya until mohunong sa isa ka book o unsa gid nga book ang atong uklabon. Pero dili kayo siya reliable kay dagsa kadaghan sa kanang book and verses, no? Dili lang baya isa ka verse ang atong hisgutan. So are you ready? Because I'm so ready and I'm excited to know what's the message of the Lord for today sa ato to randomly pick ginagay pud akong kamot by my Holy Spirit kung unsa ang atong uklabon. Okay, so I'm gonna open now my Bible, an NLT version. So Lord, ikaw ni bahala. Ikaw ni bahala, Holy Spirit and God the Father. Ang sa'yo message sa amo at today na naminaw sa akong video karon. Okay, so I'm picking up now a Bible verse. Our Bible verse for today is coming from the book of Zechariah chapter 1 verses 8 to 11. In a vision during the night, I saw a man sitting on a red horse, that I was standing among some myrtle trees in a small valley. Behind him were riders on red, brown, and white horses. I asked the angel who was talking with me, "My Lord, what do these horses mean? I will show you." The angel replied. The rider standing among the myrtle trees then explained, "They are the ones the Lord has sent out to patrol the earth." And the other riders reported to the angel of the Lord who was standing among the myrtle trees, "We have been patrolling the earth and the whole earth is at peace." Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So kani di ay nga Bible verse is a story behind Zechariah looking at four men, no? Upat sila ka mga tao nga nag-ride sa duha ka red horse. Di na siya red horse nga ilim nun ha. Typical siya nga mga kabayo. Pula nga kabayo, puti o brown ba to no? Brown. Brown. Pula nga kabayo, brown o puti ang kabayo. So duha sila ka tao nga duha ka kanang pula nga kabayo. Kaya ito na nabisayaon kay kung red horse basin maging red horse basin ilim nun na no. Ang naasa una upang dungog sa thoughts sa makadunggan nga video. Anyway, kana nga moment nakapangutana si Zechariah sa isa ka anghel na ano siya, unsay meaning ani nila, unsay pasabot nga naa sila, no? And the angel replied, "They are sent from God to patrol the earth." Hallelujah, we are really so lucky and so loved by our God, no? Tinangga ka sa Ginoo kay ginasend niya na siya mga gipapiyal nga mga tao ba kanang na siya gipanggamit ng mga tao to have some responsibilities here on earth, no? So nangutana to sila Zechariah sa ang anghel nangutana sa tulo ka tao nya ningon to ang tulo ka tao nga nagtambay sa myrtle tree ana sila. They have been, so sige na gid sila og kanang lari-lari just to kanang guard the earth, no? I-guard ta, dili lang ang kalibutan kundi apil ang mga katawhan. So unsa na lang atong angayang buhaton, no? Gibantayan nata sa Ginoo through those people, no? Even now dagan kaayo mga tawo gigamit sa Ginoo para mo atiman og mobantay kanato tagsa-tagsa nara sa atoa og magpatiman ta, no? But if ever na moatiman sa atoa that is from God, nakabalutang nga gikan sa Ginoo, I hope ada sa challenge nga dili nato sila i-ignore, no? We will not ignore those people nga ang tumong is mapaduol lang ka sa Ginoo. Mas maayo pag katong kapang offer og red horse nga ilim nun sa karong panahon na. Maayo pag katong mga nag-offer og red horse, mautoy mga tao nga dili nimo i-entertain or i-ignore lang nato, no? Because drinking nowadays rampant na gyud. Like gihimo ng tubig sa mga katawhan. Like mo nga sila, uhaw kaayo lami kay inom red horse. Nglan ken so we cannot blame them. I'm not judging. No namang mga tao nga hilig mag-inom, hilig og ilimnon, no? And then only that person hilig mag-inom can offer to another person on drinking too, right? So unsa imong pilion, guys? Children of God. Katong mag-offer og ilimnon nga dili sa Ginoo or mag-offer sa iyang self, mag-offer sa iyang time, mag-offer sa iyang effort for you to know more about God. Right? Dagan kay tao karon nga gigamit sa Ginoo. Ang uban pa gyud is young, pagid mga batan-on pa. And they are so madasigon. They are so encouraging. They are so kanang madala jud ka ba? Kanang inspired sila maski na og daghan kay nag-persecute sa ila. Yeah. Those people nga nag-offer og time nila for you to be more closer to God is the worth spend time. Worth time spending. They are worth time spending. Rather than those people who will offer you something that is worldly. Worldly nga kabaluta nga mulipas ra, dili bitaw pang forever. Compared to those people, i-compare nato katong mga tao nga gigamit sa Ginoo nga if ever kabalo sila nga gusto ka nga magpaduwa sa Ginoo, gusto ka na kay desire ba nga mo one with them, muuban sa ila para mo join sa pagdaig sa Ginoo, no? The more the merrier, the more we worship, the more we glorify God in a group,
the more ganahan ang Ginoo. The more siya, like for example, the way we worship, the way we praise and glorify God through going to church, through singing praises and hymns and psalms, reading of psalms, isa na siya kapahumot sa langit, no? As I've heard from one of our members sa church, pahumot na siya paingon sa kalangitan. So the more daghang tao muday sa Ginoo, the more humot kaayo na sa Ginoo. And makapahimuot na ta sa iyaha because of that, no? A simple prayer nagikan sa imong kasing-kasing, a simple time and effort na imong i-offer sa Ginoo, no? Is somewhat like ganahan ang Ginoo ana, ganahan si God ana. And if ganahan si God ana, of course blessing will overflow with each of the people nga nag-give og time and effort to God, rather than those people who are only dili man na magworldly matters lang sila. I know they are also prayerful, especially those who are having a relationship with God already, like they already love God, but it doesn't show in their actions, no? That there are lots of people nowadays nga ganahan pa gid sa mga kalibutan ng butang. We cannot blame them, no? We cannot blame them. We don't know what's there kanang kaagi nganong inana ang ilang choices in life. But once you are decided already to follow God, to follow Jesus, to follow His commands, then be serious. Ayaw na og ni ko na maguganya, nausab na ka ba? Nausab na ka. Na born again na ka. Dili nga born again nga religion na. Na born again ka in the sense that you are deciding into yourself that you will follow Jesus. Once you follow Jesus, then you will also having the character of Jesus. Likay na ka nga maulit, likay na ka nga wrong emotions, no? Mo-forgive na ka sa mga nakasala nimo. And then, muhatag ka, giver ka, ano, kay wala may ato amang good pud, wala ato everything that we have belongs to God. So we have to return everything to God, no? We have to return back the glory to our God, Jesus Christ, Holy Spirit, and Heavenly Father, no? Trio man na sila. So 3 in 1 na sila. So dili na sila separated. Never na sila mas-separate. So they are the Holy Trinity. No? Dili lang ka dito ra ka mag-pray sa God the Father. You should also pray, worship, and thank Jesus Christ. Kaya dako kay grow sa Jesus Christ dili sa kalibutan. Dako kayo siya gibilin. Pinaagi sa iyahang paglakaw diri sa kalibutan. Kita nakabalong na Ginoo. Kita nakabalong na naa pa si God the Father nga naglab sa ato. Paghawa ni Jesus Christ because he went to heaven, no, with God the Father, he left us the Holy Spirit. So they are 3 in 1. No? Dili ta nga isa-isa lang ta nga mag-pray, mag-thank you, mag-worship, no? They are one. So karon, once you're decided to follow God, to follow Jesus, you have also to display in your character, in your mind, in your heart, in your being, the characters of Jesus. Okay, that's a challenge for today's Bible verse. And before that, we're going to end. We'll receive Jesus the Christ, our Savior and Lord, into our life today. You can repeat after me. Jesus the Christ, Heavenly Father and Holy Spirit, forgive us from all our sins and shortcomings in our thoughts and in our words and in our actions. We receive you as our personal Lord and personal Savior. I cannot live without you. You are everything. Thank you so much, Jesus, and I love you. Okay, that's all for today, and be blessed. Enjoy your weekend.